Elect 4. Elect, Divisorio, pinalik kay Elect. Tumira, wala. Ian, tumira, wala. Naribaw ni Divisorio, naagaw ni Ian. Ian, tumira. Outside. Oh. Tumira, wala. Nagtapikan, naribaw ni Elect. Relax daw, relax. Divisorio, naglopos. Hook shot. Wala, hook shot again. Yes, 2 points, Divisorio. Iyan, nilabas yung bola. Pinasa kay Eman. Nag-dribble. Pinirsa na. Tumiraw. 2 points. Yes, Elect 2 points. Ian, pass to Eman. Yung bola ni Ian. Umigot, tumira, wala. Ikaw ni Elect. Loose ball. Eman ball daw, sabi niya rin. Tatlo! Iyan! Binalik kay Eman! Binanggaw! Block! Oy! Off! Nakapito! Foul down! Divisorio! Fourth personal foul! Pinapabiyan na! First team foul! Pinapabi! Okay! Okay lang foul. Hindi mo masok. 1 point! Eh! Elect! Yun! 2 points! Puta, sa akin yung practice, oh. Araw-araw na kahit nakaturo, eh. Nabubos ng CIA. Oh! Third ball down! Yun, bumawi. Elect! Divisorio! Pinasa kay Elect! Pinalik! Oh! Nakapito! Foul! Tukod yung siko eh. Eman! Fourth personal foul! First team foul! Dapat. 2 free throws! First throw! Yes! Grabe, matindi. May tama na naman. Second throw! Nasabitan na naman. Yes! 1 point again! Nasabitan na naman sila. Tabla! Yan! Nasabitan na naman, nung namaga, oh. Iyan! So Eman, nasa 3-point line. Titira kaya, nag-drive, nag-crossover, na-block ni Divisorio, na-rebound ni Eman. Off! Nakapito na naman! Sino? Elect! Elect! First personal foul! Black eye. Dapa! Wala, palo ba lang? Ano pa lang eh? Second quarter eh. Second quarter pa lang. Electrician, black eye. Eman, nasa 3-point line. Tumira sa 3. Wala. Outside. Punta, oh. Patay, para may laban sila. Tercero, ah. Elect! Nakapik si Ian! Elect 2 points! Eman, kayong kalabaw sa ilalim! Black by off! Nakapito na naman! Wow! Divisorio! With personal foul!
sige. Saka mo. Mamaya na, pag malaki na ba? 1 point. Tara lang. Puta, lamang pa siya na tercero. Grabe. CIA. CIA, tumira sa dos, wala. Rebound ni Eman, nilabas. Pinasa kay Elec. Kunet, lumabas ang bola. Kaninong out, rep? Out daw ni Elec. Eman. Bumelo. Wala. Pinasa kay Ian. Oh! Oh! Kay Elec, pinalik! Bisorio lumabas! Naribaw niya ulit! Wala! Rebound ni Eman! Oh! CIA sa ilalim! Wala! Outside! Kakaiba ang hira ni Ian!